Hello guys! Agawid kami itay di bagyo jayan ti kabalyo. Mapanan ni Jikas Jay. Jikas Jay. Mapan kami Jikas Jay Italy. No? Italy. Italy. Lagi J-horse. Rajay pa ni mamang ko agisim-sim pati gamit ni. Tapos niya ading ko nagriing. Agawid ka. Mapan kami di Italy. Mapan kami di Italy idi. Tapos dato'y lagi di diaper. Tapos impan mi lagi di. Tapos dato'y pa di diaper nga nagado. Tapos impan mi lagi di gamit nito yan ni. Kita ni guys Agpli kami di Italy. Agbatang nakit tay pa ni. Bathroom ni. Tapos ito ti pagipanan ti gamit ni. Tapos sapatos. Tapos medyas. Tapos sandal. Tapos tagiri chinalas mini. Tapos mirror. Tapos, handa pa na isim pa di balumi. Agawid, papan kami to di beach. Tapos, DJ pag-floatan mi, kani ading dato'y box. Kaya nyo guys. Tira na ipapakita mo siya. Lejay. Tapos, ang work ni papang ko. Madi kami makapan di Italy. Kat agwo-work ni papa di kas di baba. Mangmangag di ada di baba. Tapos ada di baba ag sa sound si di baba. Mangmangag ko na ni baba. Ada ta guys. Ni papa nagpakita idi. Ito'y. Tapos, agawid kami ton. Ijikas jay. Ijay. Abra. Ay, agawid kami jay na tito AC.